Revival is not something we manufacture through programs, music, or human effort. Kada bitang hunahuna nato, dihata na nga simbahan kay dasig kaayo, doon nag-revival. Dasig kaayo ang ilang worship team, dasig kaayo ang ilahang program, grabe o program, makadasig yun. Dili na mao. Lami ang ilang music, lami ang ilang tugtog dito Nindot mo wali ang ilang pastor dito Mao ni ang nakita sa uban nga mao ni ang revival. Pero sultihan ko kamo mga kaigsuonan. Revival is a sovereign work of God whereby He awakens His people to His presence, holiness, and purpose. Trabaho ni siya sa Ginoo nga diin pukaon kaniya diha sa iyang presensya, diha sa iyang pagkabalaan, o diha sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi.